गोबां राजनीति दल दङ गोबां नेशनेल पार्टी दङ गोबां आंचलिक दल दङ ताखुरो बुखुरो अब जोंनि आईपीएफ दिनै नाहरमाने ब आलादा आईपीएफ दी नाहरखा एडीसी एलाका 1984 साल 23 আগস্ট मानमाने एडीसी एलाका अबनो 23 सेपारेट स्टेट अरनिव कसाक बाय कखरां दङ कखरां के 1984 साल 23 तारीख আগস্ট अब दिल्ली पार्लियामेंट बिल पास खायजाखा आबोनि मते जोंनि ट्राइबेल त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होनै याफारि रजाखा त्रिपुरा उपजाति स्वशासित जिला परिषद मावप्रक बायके त्रिपुरा सारने साक बाय नायकलजाक आमचय निरंगर तंसिलि निरंनि अधिकार होनै जे रजानमाने आबो कोनो अरनिव आईनि क्षेत्रेव फेकेरा नुई दङ अरनिव अनेक किछु दुर्बलता दङ दुर्बलता दंमानिन जों रमै कुसु कारणानि बागै आइन प्रशासन नतैबो क्षमता मजबूत खायनानि बागै जों माध्यमका एडीसी एलाकानो जों आलादा राज्य एबा केबा त्रिपुरालेण्ड बुमुन हारिजों दाबिमा बिसाखा 2009 सिबि ताब्रो महाके जों आंदोलन खाय फाइमानि यागुलो जत सारा त्रिपुरानि बरक साइमानो आईपीएफ नि जे आंदोलन मूवमेंट आबो बेलायखे नागुमानि ओ दाबि बेलायखे नागुमानि जत साइमान ताब्रो पुरो এই জরাও आंताव टेक्सा सानानि केताव पार्थक्य नायलायमानो आईपीएफ नि दाबि त्रिपुरा मखानि दाबि टीएसपी नि दाबि दिनै आईएनपीटी नि दाबि बीजेपी नि दाबि सीपीआईएम कांग्रेस नि दाबि अबनो पार्थक्य रमया इसाति सावि सानै तागुरो पुरो आईपीएफ जोंनि जीएस ब सानानि चेष्टा खायखा 2018 निर्वाचन जों बीजेपी बाय सरकार क्षमताय फायखा तागुरो पुरो সেই सरकार क्षमताय फायनानि जराव इलेक्शननि जराव जोंनि आईपीएफ एवं बीजेपी मिलिउइनाय बरक बीजेपी रगसेखा आईपीएफ नि दाबि त्रिपुरालेण्ड त्रिपुरालेण्ड सुंनायनाय निरसन समर्थन खायदि हाय होनै बरक बीजेपी रग साखा ताबरो बरो आमनि आगुलो जों आईपीएफ नि डिमांड खायखा अरनिव हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी मा खानाय हाय होनै दाबि खायखा ताबरो बरो इलेक्शन पाइमानि आगुलो 27 तारीख सेप्टेम्बर 2018 नीता गुप्तनतयै हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी खाजाका अब आने डॉक्यूमेंट ताबरो बरो हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी त्रिपुराव तीन बार विजिट खायखा नायखा ताबरो बरो थांनाय 11 अक्टोबर 2018 आईपीएफ हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी नि थानिव मेमोरेंडम सबमिट खायखा एडीसी एलाकाव सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट अनि खायना नांगौ लैंग्वेस्टिक निनि खायना नांगौ अमाहाके लैंड राइट पॉलिटिकल राइट अम उंथो आबादत हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी अमनो जों मेमोरेंडम सबमिट खायखा अम मेमोरेंडम कपि तागुरो पुरो आमनि आगुलो तीन बार हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी विजिट खायमेन परे मीटिंग आसोखा तागुरो पुरो बरनि अरनिव मीटिंग नि कपि दङ आरो 2019 मार्च एप्रिल मासे 2 तारीख एप्रिल 2019 हम सबमिट खायखा हाई लेवल कमिटी
119 পৃষ্ঠাতে সাবমিট খাইকা তারপরে পুরো অবাবাই অঙ্গিয়া এই ত্রিপুরা এডিসি এলাকানি যত ট্রাইবেল দমলি অথবা যে এডিসি এলাকা ট্রাইবেল নি বানাই যে তোমরা বড় কমবাই ডেভেলপ ইয়া উন্নতি ইয়া আমনি বাগৈ হোম মিনিস্টার নিনে রাজনাথ সিং তম্র বকাইসা মেমোরেন্ডা নোটিস রহরকা এই এডিসি এলাকানো 125তম আইন সংশোধন খাইছিনাই এই 125তম আইন সংশোধন খাইনানি বাগৈ রাজনাথ সিং রাজ্য সরকার নোটিস রহর মানে সেক্রেটারি 25 তারিখ নিউ দিল্লি 30 জানুয়ারি 2019 30 তারিখ জানুয়ারি 2019 রহরকা এই এডিসি এলাকানো 125তম আইন সংশোধন খাইনাই অমনন্দির দায়িত্ব দরসা স্টেট গভর্নমেন্ট বিল পাস খাই রহতে নেই নোটিস রহরকা তাগুলো পুকুরো আমনি পরে অরনিব স্টেট গভর্নমেন্ট থানায় 18 নভেম্বর 2019 স্টেট গভর্নমেন্ট ক্যাবিনেট মিটিং বিল দিশাখা তাগুলো পুকুরো আরনিব কক্সাব লাইখা এক্সামিন খাই লেখা পরীক্ষা খাই লেখা তাগুলো পুকুরো অর পুরা ডকুমেন্ট অর সুবিধা দङ তাগুলো পুকুরো অমনি ইয়াগুলো বড় টুডা সেক্রেটারি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট সমিত রায়চৌধুরী বড় ডিসিশন নাকা অরনিব ডিসিশন না থানিব সাউথ শ্রী বিপ্লব কুমার দেব চিফ মিনিস্টার 2 নম্বর শ্রী विष्णु देवबर्मा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर 3 नंबर श्री नरेंद्र चंद्र देवबर्मा कैबिनेट मिनिस्टर 4 नंबर श्री रतनलाल नाथ कैबिनेट मिनिस्टर 5 नंबर श्री प्रणजीत सिंह राय कैबिनेट मिनिस्टर 6 नंबर मनोज कांति देव कैबिनेट मिनिस्टर 7 नंबर मेबर कुमार जमातिया कैबिनेट मिनिस्टर 8 नंबर शांतना चाकमा कैबिनेट मिनिस्टर अमाहाके बड़ मंत्री आसगई टीटीसी बिल पास থেকে তারপর ববলো নভেম্বর 18 তারিখ 2019 এই এডিসি এলাকানো টিটিসি খাইনাই এই এডিসি তাবো প্রাইমারি স্কুল জরা দङ অবন হায়ার কলেজ জরা দিলাং নাই তাগুলো বুকুরা মহাকে ডিসিশন না হইনাই তাক দিনি টিটিসি মেম্বার পঞ্চায়েত লাংছিনাই नै অঙ্ককা অবনি আগুলো দিল্লি পাথকা টুডা আন্ডার সেক্রেটারি মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার টি ডালং এডিশনাল ডাইরেক্টর ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে 28 নভেম্বর 2019 পাথকা তাগুলো বুকুলো এই 28 নভেম্বর 2019 आया पाठक तकबिका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अब दुईटा कवि रहरजाका आनेरो कवि दङ तागुरो बुकुरो आबुनी परे एन डालং सेक्रेटारी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बसी थिसुका नोटिस रहरका 125तम आइन संशोधन खाइदि हनै तागुरो बुकुरो आबुनी परे तनुश्री देवबर्मा बबु चिठी पाठका दिलेव 31 डिसेम्बर 2020 चिठी पाठका अबुनी परे दाबक बर्तमान चिनी एमपी पश्चिमनी एमपी विप्लव कुमार देव बबु चिठी रहका 19 अक्टोबर 2020 चिठी रहका होम मिनिस्टर राजनाथ अमित शाहनि थानिव 125तम आइन संशोधन खायै एडिशनल टीटीसी खाइदिनै अम प्रमाण चिनी विप्लव देवनी चिठी हम तागुरो बुकुरो अबनी परे हाइने हाइ नोटिस रोजफिका सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा हम बफर हरका बजागर हरका आटुडा डेप्यूटी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नेने 28 तारिख 7/2021 तागुरो बुकुरो हाइ हाइ रोजफिका 125तम आइन संशोधन खाइदिनै तागुरो बुकुरो
মহাকে এই আইপিএফটি আলাদা রাজ্য দাবি সামানি আবনা বরকটাবং রয়াক থানা ইনফ্রাস্ট্রাকচার অরণ্য সোনানানি বাগৈ আলাদা রাজ্য রনানি লামাওতি লাংটুমনি বাগৈ আমরক বেবাক বিল পাসঙ্গা অজাগওয়ানের যতন কবিত মন্দিরং নাকে আব জেরক খাই নাবাই মানে তাগর বুকুর অমনি কচার মাজর ফাইছে তাবক আর নেনে একট ত্রিপুরা একট তাম একট হনি ফাইগা অরণ্য কোনো কই আর পলিটিক্যাল রাইট নেনে তোমার ল্যান্ড রাইট হিস্টরি ল্যাঙ্গুয়েজ কালচারাল हम हाके बरो एग्रीमेंट खाई बरो बुका बानो खाता करो बुकुरो मने परे बताबो अरण्य ते कैसे एग्रीमेंट फाइव खाता करो बुकुरो ते कैसे एकट ओ एकट बो मंसा करे तबो एनएलएफटी एटीटीएम ने एकट बो मंसा करे ताकरो बुकुरो म हाके बरो लखानि फाइगा बेलाय वाना म संसाता करो बुकुरो म बेलाय के किमा संसांग गय तबुटा करो बुकुरो अमनि बागै ता गुरो गुरो टेबो राम पड़ो जमाती अब हाइनो बस चिठी हरका 17 नभेम्बर 2022 125 माइन संशोधन खाइदिले राम पड़ो जमाती अब चिठी हरका ता गुरो गुरो म हाके चिने आईपीएफटी सामाङा गय दंगो अब थाना 2023 नि निर्वाचन बीजेपी नि इस्तिहार बमारखा ए एडीसी एलाका न टीटीसी खाइनानि बागै प्रस्तावित 125तम संविधान संशोधनी बिलेर एक्टियारेर माध्यमे टीटीआईडीसी के बृहत्तर साहित्य शासन और अतिरिक्त आईनी निर्वाही सदस्य प्रशासनिक एवं आर्थिक क्षमता प्रदानेर लक्ष्ये पुनर्गठन करब आम बीजेपी इस्तिहार बड़ रखा गुरो गुरो अमनि बागैसे ताबक जों आईपीएफ दिलक এই টিটিসি রসং নাম নাইসিং দङ এই টিটিসি অংথ আব দায়িত্ব দরসা খাইথং মরেছেন না নাই তাবক জরা দেছেন আইপিএফটি বিজেপি বাই जों এলেন্স দङই দङ তাকর বুকুর जों এই যে নাহর মানে আব অন্য দলনি নাহর মং হায়া তাকর বুকুর আমার সবাই সানানি কে তিনি সাল হালাই মানে আমনি বাগৈ আং আসে সানা নালিয়া আজতনতে হইছে হাই হাই হামবাই